Rimska imperija u drugom veku bila je svet opasnih previranja, političke moći i sve prisutnog paganstva, gde je javno ispovedanje vere u Hrista nosilo opasnost po sam život. Hrišćani su u to vreme živjeli u stalnom strahu od progona, tajno sve okupljajući i čuvajući svoju veru daleko od očiju carskih vlasti. U takvom okruženju, u Rimu, u pobožnoj i uglednoj porodici, koja je svoju veru čuvala kao najveće blago, rođena je devojčica po imenu Paraskeva. Odrastajući u prestonici tadašnjeg sveta, gledala je društvo u kome su moć, materijalno bogatstvo i sila bili jedina prihvaćena merila vrednosti. Kada su joj roditelji preminuli, Paraskeva se našla pred životnom raskrsnicom koja definiše čitavu sudbinu jednog čoveka. Zadržati veliko nasledstvo i živjeti u udobnosti i sigurnosti rimskog visokog društva ili izabrati put koji nosi patnju, ali i nepokolebljivu istinu. Umjesto udobnog života Paraskeva je donela odluku koja je iznenadila mnoge. Sve što je nasledila podelila je siromašnima, bolesnima i onima koje je društvo zaboravilo. Njen put od samog početka nije bio lak, jer je odabrala da svedoči istinu u vremenu kada je laž bila znatno bezbednija i profitabilnija. Ako volite priče koje inspirišu i podsjećaju na prave vrednosti, kliknite na dugme za pretplatu i uključite zvonce kako ne biste propustili sljedeću epizodu. Ostavivši iza sebe sav sjaj, raskoš i lažna obećanja Rima, Paraskeva je započela život posvećen pomaganju drugima, propovedanju i donošenju nade onima koji su živjeli u mraku i beznađu. Putovala je od mesta do mesta, pružajući reči utehe, obnavljajući veru i pomažući svakome kojoj se obratio. Mnogi ljudi, pritisnuti teškim telesnim bolestima, duhovnim nemirom i nepravdom, nalazili su spas u njenim molitvama i nesebičnoj ljubavi. Njena iskrenost i duboki unutrašnji mir privlačili su stotine onih koji su u potpunosti izgubili veru u ljude. Međutim, njen uticaj nije prošao neprimećeno pred rimskim vlastima, koje su u njenom delovanju videle pretnju poretku. Kada su je vojnici uhapsili i izveli pred cara Antonina Pija, umjesto uplašene devojke, pred vladarem je stajala osoba čije su oči zračile potpunom smirenošću i nepokolebljivom verom. Predanje beleži da je preživjela teška mučenja i da je celovitošću svoje vere uspjela da dopre i do samog cara. Kada je car u teškoj nesreći povredio oči i izgubio vid, Paraskeva se pomolila za njega i vratila mu sposobnost da ponovo vidi. Zapanjen novim čudom i njenom nesebičnošću, car je obustavio progone hrišćana u tom kraju. A taj trenutak ostao je u istoriji zapamćen kao simbol pobjede duhovnoj svetlosti nad mrakom i silom. Vekovima kasnije, na srpskim prostorima u 14. veku, nastavlja se ista ova nit duhovnog služenja i borbe za očuvanje identiteta kroz lik i delo Svetog Save III. U periodu od 1309. do 1316. godine ovaj arhijepiskop bio je mudri vođa i duhovni oslonac naroda u vrijeme vladavine kralja Milutina, jednog od najduhovnijih i najuticajnijih srpskih vladara. Pre nego što je preuzeo ogromnu odgovornost upravljanja crkvom i narodom u teškim vremenima, Sava III. Je godinama gradio svoj unutrašnji mir, mudrost i obrazovanje u tišini i podvigu na Svetoj gori. Njegov rad na tronu srpske crkve nije bio zasnovan samo na rečima, već na konkretnim, vidljivim delima koje su ostavila neizbrisiv trag. Pomagao je kralju Milutinu u njegovoj velikoj zadužbinarskoj delatnosti, podizao i obnavljao manastire, razvijao pismenost i kulturu i iznad svega čuvao jedinstvo i duhovni mir naroda u vremenima učestalih političkih pritisaka, ratova i društvenih previranja. Niti je sveta Paraskeva u drugom veku imala lak put, niti je arhijepiskop Sava III. U 14. veku živeo bez velikih iskušenja.
Nakon smrti cara Antonina Pija, na vlast dolaze novi vladari koji nisu razumevali niti poštovali Paraskevinu misiju ljubavi i milosrđa. Ponovo je bila zatvorena, izložena surovim pritiscima i na kraju podnijela najveću žrtvu za svoje ideale pod novim progoniteljima. Ostala je dosljedna svojim principima do posljednjeg daha, ne odričući se onoga u šta je verovala ni pod najvećim prijetnjama i mučenjima. Sa druge strane, Sveti Sava III je tokom svog upravljanja crkvom nosio ogroman teret vođenja naroda kroz složene istorijske okolnosti. Njegova borba nije bila na bojnom polju sa mačem u ruci, već u svakodnevnom čuvanju duhovnih temelja, pravednosti i pružanju oslonca zajednici kada su pritisci sa svih strana prijetili da uruše narodno jedinstvo. Koja vam lična osobina ili vrijednost daje najveću snagu kada se suočavate sa teškim trenucima u životu? Napišite nam to u komentarima. Žrtva, trud i nepokolebljiva vera ovih historijskih ličnosti nisu nestali u zaboravu vremena. Sveta Paraskeva, u našem narodu duboko poštovana i poznata kao Petka trnova, postala je večni simbol nesalomive snage i zaštitnica svih onih koji traže isceljenje, utehu i vid, kako telesni, tako i duhovni. Njena pobjeda nije ostvarena vojnim osvajanjima ili političkom moći, već u tome što njen primjer čistoće, hrabrosti i dobrote živi u narodu već više od 18 vekova. Slično tome, duhovno i kulturno nasljedstvo koje je ostavio Sveti Sava III u Pečkoj patrijaršiji i širom zemlje postalo je neotuđivi deo našeg identiteta. Njegov rad na učvršćivanju crkve i kulture omogućio je da narod sačuva svoju veru i tradiciju kroz sve naredne vekove iskušenja. Danas, kada se sa poštovanjem sećamo ovih ličnosti, mi jasno prepoznajemo univerzalnu i vanvremensku poruku koja spaja vekove. Istorija nas uči da ljudi ne pamte dugoročno one koji su tražili moć, bogatstvo i uticaj samo za sebe, već one koji su služili drugima i ostali dosljedni svojim moralnim principima i kada je bilo najteže. Priča o Svetoj Paraskevi i Svetom Savi III podsjeća nas na važnu istinu. Pravo svetlo u čovjeku ne nastaje u trenucima kada je sve lako i bezbrižno, već onda kada svesno izaberemo da činimo dobro, čuvamo obraz i pomažemo drugima i u najtežim životnim okolnostima. U našem narodu današnji dan sa sobom nosi posebne, duboko ukorenjene običaje i poštovanje. Sveta Petka trnova se izuzetno ceni u mnogim krajevima, a narod veruje da je ovaj praznik posvećen miru, duhovnom odmoru i pomaganju onima koji su u nevolji. Na današnji dan tradicionalno se izbjegavaju teški fizički radovi u polju i u kući, kako bi se vreme posvetilo porodici, razgovoru, duhovnom predahu i preispitivanju sopstvenih postupaka. Narodni običaji nas podsjećaju da na ovaj dan zastanemo od svakodnevne žurbe i izmirimo se sa onima sa kojima smo imali nesuglasice i obnovimo dobre komšijske i bratske odnose sa svima oko nas. Životni putevi i dela Svete Paraskeve i Svetog Save III ostavljaju nam duboke i praktične pouke koje su jednako važne i primjenjive u 21. veku. Oni nas uče da sve materijalne stvari, bogatstvo i svetovni uspesi prolaze, dok samo iskreno dobro koje učinimo za druge ostaje večno urezano u sećanju i istoriji. Unutrašnji mir i dosljednost sopstvenim vrijednostima daju nam nepokolebljivu snagu da sačuvamo dostojanstvo i prebrodimo sve životne oluje, dok se istinska veličina jednog čovjeka nikada ne meri moći nad drugima, već iskrenom spremnošću da pruži ruku i pomogne onima kojima je pomoć najpotrebnija. Hvala vam što ste i danas bili uz duhovni spomenar. Čuvajte mir u svojim srcima, pomažite jedni drugima i vidimo se u sljedećoj priči. Želim vam svako dobro.